अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। इस वीडियो में हम नेवी से मुतालिक दो गुड न्यूज़ और एक एयरफोर्स से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नेवी से मुतालिक पहली गुड न्यूज़ हमारे तुर्क भाइयों से मुतालिक है और वो ये कि तुर्की ने आज अपने मिलजियम प्रोग्राम के तहत पहली इस्तंबुल क्लास फ्रिगेट लॉन्च कर दी है। इस शिप को F515 नंबर एलोकेट किया गया है। लॉन्चिंग की इस तकरीब के मेहमान खसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान थे। इस शिप की अगर वेपन्स की बात करें तो इसमें तुर्क नेवी की ज़रूरियात के पेश नज़र मकामी सतह पर तैयार करदा 16 सेल्स पर मुश्तमिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिससे तुर्की में ही तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर हो सकेंगे। इसके अलावा तुर्की के तैयार करदा 16 अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए अलग से कनिस्तर भी इस शिप पर मौजूद होंगे। 76 मिलीमीटर की मेन गन, एसलसान का गोगदनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम, दो 25 मिलीमीटर की एसलसान मशीन गन और हाइजर टारपीडो काउंटर मैयर सिस्टम भी इस शिप के वेपन सिस्टम्स में शामिल हैं। स्पेसिफिकेशंस और सेंसर्स की बात करें तो इस शिप की लंबाई 113 मीटर, चौड़ाई 14.4 मीटर और ड्राउट 4 मीटर है। इस फ्रिगेट की डिस्प्लेसमेंट 3000 टन, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर और इकोनॉमिकल स्पीड में इसकी रेंज 10,500 किलोमीटर बताई गई है। इसके पावर प्लांट में दो डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन शामिल है। इस शिप पर दो सी हॉक हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है, जिसमें से एक हैंगर और दूसरा डेक पर मौजूद होगा। ये शिप दो स्मॉल बोट्स के अलावा टोटल 123 अमले के अरकान को अकोमोडेट कर सकेगी। इस्तंबुल क्लास फ्रिगेट के बारे में हुकाम का कहना है कि ये 15 दिन तक मुसलसल समंदर में रहकर अपने ऑपरेशन सरअंजाम दे सकती है। सेंसर्स के लिहाज से इसमें 3D सर्च रेडार, एसलसान का तैयार करदा एल्पर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट सरफेस रेडार, एक्रेब फायर कंट्रोल सिस्टम, एक्रेब फायर कंट्रोल रेडार, एसलसान का यकामोस या फिर फरसाहल माउंटेड सोनार के अलावा एसलसान का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, CI इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस सिस्टम के साथ साथ एसलसान के ही तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मैयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर मौजूद होंगे। इस्तंबुल क्लास फ्रिगेट की लॉन्चिंग तकरीब 17 जनवरी को मुनक्किद होना थी, लेकिन हैवी स्नोफॉल की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने मुल्की सतह पर दिफाई साजो सामान बनाने की अहमियत पर जोर दिया। याद रहे कि तुर्की के मिलजियम यानी कौमी प्रोग्राम के तहत 4 इस्तंबुल क्लास फ्रिगेट्स तुर्क नेवी के लिए तैयार की जाएंगी। इस्तंबुल क्लास की इस पहली फ्रिगेट की स्टील कटिंग 19 जनवरी 2017 को सरअंजाम दी गई थी। इस शिप को तुर्क नेवी अपने फ्लीट में 2021 में कमीशन करना चाहती थी, ताहम मुख्तलिफ मुआहदों में इल्तवा को लेकर अब इस शिप को तुर्क नेवी में 2023 में कमीशन किया जाएगा। आज लॉन्च की गई इस शिप को TCG इस्तंबुल का नाम दिया गया है। दूसरी शिप को अजमीर, तीसरी को अजमिद, चौथी को आइसल का नाम दिया जाएगा। इस्तंबुल शिप की आज के दिन लॉन्चिंग के बाद अब इस पर सिस्टम्स और वेपन्स नस्ब होंगे। इसके बाद सी ट्रायल्स और आखिर में ये शिप तुर्क नेवी का हिस्सा बनेगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले बयान की गई डिटेल से अंदाज़ा लगाया होगा कि इस शिप में वेपन्स, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स सब तुर्क कंपनियों के मकामी सतह पर तैयार करना है। फ्रेंड्स, आज की तकरीब की दूसरी खुशाइन बात पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर की जाने वाली जिनाह क्लास कॉर्वेट की एक और शिप की वेल्डिंग का आगाज़ था। पाकिस्तान की ऑर्डर की जाने वाली जिनाह क्लास या जिसको अडा क्लास कॉर्वेट भी कहा जाता है, इस सिलसिले की 2 शिप्स पाकिस्तान और 2 तुर्की में तैयार होना है। इन चारों शिप्स की कंस्ट्रक्शन के बाद पाकिस्तान ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इन कॉर्वेट्स की कंस्ट्रक्शन से हासिल होने वाले तजर्बे की रोशनी में जिनाह क्लास की मज़ीद शिप्स मकामी सतह पर तैयार करेगा। पाक नेवी के साबका सरबराह के मुताबिक मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली ये जिनाह क्लास शिप्स स्पेसिफिकेशंस और डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से इन हालिया कॉर्वेट से मुख्तलिफ होंगी। व्यूअर्स, इससे पहले पाकिस्तान की ऑर्डर की जाने वाली इन कॉर्वेट्स की खसूसियात के बारे में गैर मुसद्दका इतलात मौजूद थी, लेकिन आज मैं आपको इसकी हतमी सलाहियतों के बारे में आगाह करता चलूँ। पाक नेवी की ऑर्डर की जाने वाली कॉर्वेट्स की डिस्प्लेसमेंट 2400 से लेकर 3000 टन के दरमियान और लंबाई 100 मीटर होगी। पाकिस्तानी शिप्स पर इटालियन कंपनी के तैयार करदा ऑटो मिलेरा 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन नस्ब होगी। ताम इस गन का फायर कंट्रोल सिस्टम
اور فائر کنٹرول ریڈار ایسلسان کا ہوگا۔ اس کاربیٹ پر 16 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم ہوگا، جس پر ممکنہ طور پر LY-80N یعنی HQ-16 میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کا نیول ورژن موجود ہوگا۔ یاد رہے کہ HQ-16 کے اپ گریڈڈ ورژن یعنی HQ-16B کی رینج 70 کلومیٹر ہے۔ اس سے پہلے پاک آرمی اس میزائل کے لینڈ ورژن کو استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کی ان کاربیٹس کا دوسرا اہم ویپن جو ہمیں پاک نیوی کی ملجم کاربیٹس پر ملے گا وہ پاکستان کا تیار کردہ ہربا کروز میزائل ہے۔ اس اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک صلاحیتوں سے لیس ہربا کروز میزائل کے لیے 6 سیلز پر مشتمل لانچرز موجود ہوں گے۔ یاد رہے کہ ہربا کی رینج 450 سے لے کر 750 کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان نیوی اس سے پہلے عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹس پر بھی ان میزائلز کو استعمال کر رہی ہے۔ دیگر سسٹمز اور سینسرز میں ہیولسان کا ایڈونٹ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم، ایسلسان کا سمارٹ MK2 نیول سرچ ریڈار، ایلپر نیویگیشن اور لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ ریڈار، ہائزر ٹارپیڈو کاؤنٹر میئر، ایسلسان کے ہی تیار کردہ الیکٹرانک سپورٹ میئر اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئر پاکستان کی کاربیٹس پر دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ ریڈار الیکٹرانک اٹیک سسٹم کی بھی توقع ہے۔ پاکستان ایئر فورس سے متعلق ایک مرتبہ پھر J-10C کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس مرتبہ J-10C کا ایک سکیل ماڈل دیکھنے کو ملا ہے۔ اسکیل ماڈل پر حیران کن طور پر پاک فضائیہ کے بینڈٹ اسکواڈرن کے حوالے سے تحریر بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ پاک فضائیہ کا یہ اسکواڈرن معراج 3 طیارے استعمال کر رہا ہے اور 1997 سے اس کو ملٹی رول اسکواڈرن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال J-10C سے متعلق ابھی تک کوئی آفیشیل نیوز تو دستیاب نہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں پاک فضائیہ اس ایئر کرافٹ کو سٹاپ گیپ اور ملٹی رول مقاصد، خاص طور پر اینٹی شپ اور ایئر سپیریئرٹی کے تناظر میں انڈکٹ کر سکتی ہے۔ تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان اس ایئر کرافٹ کو خریدتا ہے یا نہیں، اور اس کے کتنے اسکواڈرن پاک فضائیہ میں انڈکٹ کیے جائیں گے۔ تاہم میری ذاتی رائے میں ہم 2 اسکواڈرنز کی توقع کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، ترک لینڈ فورسز سے متعلق ایک خبر ہے کہ ترکی کی ملکی سطح پر تیار کردہ نیکسٹ جنریشن 3 اسٹارم ہوائٹزر ترک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تقریب آج منعقد ہوئی، جس میں ترک وزیر دفاع نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ترک وزیر دفاع نے BMC کے تیار کردہ اس ہوائٹزر کے حوالے سے کمپنی کے انجینئرز اور عملے کے ارکان کو سراہا، جبکہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ BMC عنقریب آلٹے مین بیٹل ٹینک کی پروڈکشن بھی شروع کر دے گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔